महाप्रभु जगन्नाथ गारू सारोडे हाँ स्नेह सभा को बांधि देउचंती बांधि देवाई उपहार को भेटी देवाई बेटी को उपहार अंगवस्त्र जोटा कि आम उत्कल परंपरा निदर्शन रही आसी से अधिक मान को भेटी देउचंती मुख्य संपादक थे ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ସମ୍ପାଦକ ତାପରେ ଆମର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ 22ତମ 23ତମ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଚାଲୁ ଆହୁରି ନା ବିକଶିତ ହଉ ସମୁଦ୍ର ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖିବା ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭାରତ वरिष्ठ कवि प्रसन्न पाठशाणी मुझे राजनीतिज्ञ हिसाब से आम आज स्वागत रमेश बाबू जी रमेश पांती वरिष्ठ सांबादिक डॉक्टर सुधीर कुमार पट्टनायक जे कि समृद्ध ओडिशार संपादक अच्छा एडिटर अच्छा एवं दीप्ति रेखा पट्टनायक जी समाजसेवी तथा जड़े राजनेत्री भाव परिचय अच्छी आम जहाँ कह सामाजिक मैंने मत शुणी से अटका शेष कथा हूँ सामाजिक माने ही राज्य देशर सब खबर साधारण लोक जना सरकार को जना समृद्ध ओडिशा 21तम स्वर्णक्षेत्र दिवस श्रीमती सुनीत मोहन महोदया
ସେଥିରେ ଆପଣ ଏତେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୋଗ ଦେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଯେ ଆଜି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର 21ତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ଏଠି ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଭେଟ ହେଲା। ଭେଟ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଗତି କରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରି ଆଜି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ତାର 21ତମ जो जन्म ये जयंती पालन करती जहाँ आम आलोचना कलु सांबादिकता केते कष्टकर केते कंटकमय ता भितर आज सत्यता परिप्रकाश करवा हूँ सबुठू गोटे कठिनतार कथा तेणु से सत्यता को आज परिप्रकाश कर सांबादिक मैंने विभिन्न गणमाध्यम पत्र पत्रिका मैंने तेणु निश्चित भाव में आपको आमर रहा मोर जे सरकार जो जदि कोटी रहुची किछि ताकू मध्ये आमे समीक्षा करिबा उपेक्षा करिबा एवं सरकार जो जेते भल गुण जेते भल योजना ताकू मध्ये लोकंक पाखरे केमती पहुंचेबा सरकार योजना साधारण लोक पाखरे पहुंचे जे आज जो समृद्ध ओडिशा विकसित ओडिशा पई आमे चिंता करिचे निश्चित भाव में गणमाध्यम भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कहीं गणमाध्यम होउचंती समाजर चतुर्थ स्तंभ हिसाब से गणमाध्यम समस्त गणमाध्यम जो मैंने कि सांबादिकता करुँच विभिन्न पत्र पत्रिका इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया आज से देखा आज किपरि भाव में अति सहजरे सुविधार गोटे मिनिट्रे लोकों पाखे पहुंची पारुची बर्तमान आधुनिक जुग भितर कोठी ना कोठी आज जो पत्र पत्रिका गुड़िक टिके विलुप्त पाइबाक लगुच तार केमती पुनरुद्धार हम ताकू केमती आम आगक नेबा सरकार दायित्व रही सांबादिक मानकर सुरक्षा सरकार दायित्व रही तेणु आम निश्चित भाव में आम दायित्व को आम पालन करूँ मु अनुरोध करी समस्त गणमाध्यम को से जो गुरु दायित्व सत्यता परिप्रकाश करने तथ्यभित्तिक सांबादिकता करवा हूँ आवश्यक रही तथ्य भित्तिक समस्त प्रमाण थी आम जदि करवा निश्चित भाव में लोक आम आदृढ़ हो पार लोकप्रिय हो पार। आज आप समृद्ध ओडिशार 21तम स्वर्णक्षेत्र उपरे आज आसिले कौन करेंगे? समृद्ध ओडिशार 21तम स्वर्णक्षेत्र उत्सव को प्रथम शुभेच्छा जनाऊँ अभिनंदन जनाऊँ बहुत भल कथा जे आज 21 वर्ष अतिक्रम कर सारी समृद्ध ओडिशा आ सांबादिकता एक बहुत भल वृत्ति सांबादिकता समाज चित्र आ व्यक्तिर मानसिकता आ थॉटटा आसी थाए प्रकृत भल भाव में जदि आम संवादपत्र कार्यरत कर निश्चित भाव में तार रिफ्लेक्शनटा समाज पड़ो समाज सुधार गणमाध्यम एक भल माध्यम ये गणमाध्यम सदुपयोग होगा कथा আমাকে টয়লেট করতে জাহেজ ভাবে समृद्ध ओडिशार स्वर्णक्षेत्र आज आप आसिले कौन कहे बंचाई रखी कम एमती କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି यार संपादक ଏସବୁ ନାଇଁ ମୋର ଲାଗି ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯିବା କହିବେ କୋଉ କାଳର ସାମ୍ବାଦିକ ଓଡ଼ିଶାରେ create our own way. Where there is no way, so we will create our own way. ଭିଜିଲାନ୍ସଟା ତମ ଉପରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଚାରିଟେବଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆମର ସୁଧୀର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବହୁତ ବାଲ୍ୟକାଳ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ହଉ ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ହେଲା ସଫଳତା ହେଲା ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମ ସୁଧୀର ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପର୍କ ହେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ତେଣୁ ମୁଁ ସୁଧୀର ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଏବେ ଭଲ ପାଇ ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆମମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରି ଏହି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆର୍ ସମୃଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ପରିଚୟ ମୁଁ
ମହାନଦୀର ମହିଳା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲେକ୍ଚରର ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣତଃ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରରୋଚନା ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତିନି। ଯାହା କିଛି ସତ୍ୟ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଲୁକାୟିତ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାନବିକତାର ଯେତେ ନିକଟତର ହେଇ ହେବ ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ମାନବିକତାର ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଆଶା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେମାନେ ସମାଜ ପ୍ରମେୟ ସମ୍ବାଦ କରି ଅନ୍ୟ ମାଗାଜିନ୍ ସହିତ ତୁଳନା ହେଇପାରିବେ। ହୁଏତ ଆଗକୁ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମାନବିକତା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଆଉ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ ଏମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଉ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଏମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ନାମ ଆଉ ସେ ମୋତେ ଅନୁବାଦିକା ହିସାବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କାମ ନେଇ ଧନ୍ୟବାଦ।